अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, क्योंकि डेंगू की बहुत ही ज़्यादा वबा फैली हुई है और हर साल की तरह इस साल भी बहुत से लोग डेंगू से मुतासर हो रहे हैं। ये जब शुरू हुआ था पाकिस्तान में 2010 के करीब बहुत ज़्यादा वबा फैली, उसके बाद हुकूमत ने बहुत से इक़दाम किए और आइंदा जो साल आए उसके बाद उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जा चुका था डेंगू को। लेकिन फिर पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ये अब इस साल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और बहुत से लोगों को मुतासिर कर रहा है। तो इसके बारे में जानकारी होना, इसकी अलामतों के, इसके इलाज के बारे में हर बंदे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका। ये कुछ ड्यूरेशन के लिए आती है और बंदे की सेहत पे डिपेंड करते हुए कि बंदे की सेहत किस तरह की है, वो खा पी किस तरह कर रहा है और ट्रीटमेंट किस तरह का ले रहा है, उस पर डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों में ये 1 हफ़्ता, कुछ में 2 हफ़्ते और कुछ में खुदा न खास्ता 1 महीने से 2 महीने तक भी रह जाता है। और इसके बाद भी की जो कमज़ोरी होती है वो काफ़ी महीने तक लोगों को असरअंदाज करती है और कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं और डेथ्स भी देखने को मिली हैं डेंगू की वजह से। तो इस वजह से इस बीमारी से एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि जिसका इलाज मुश्किल हो उसके लिए इलाज बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम बात करते हैं डेंगू होता क्यों है। ये एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, जिसे हम साइंस में एडिस एजिप्टी के नाम से जानते हैं। और ये मच्छर अमूमन साफ़ पानी पे ग्रो करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिनरल वाटर होगा किसी घर में तो वहीं पे ग्रो करेगा। ये किसी किस्म के पानी में भी ग्रो कर सकता है। मोस्टली ये साफ़ पानी में करता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी रिजर्वायर पानी का है आपके घर में, कोई टायर में, गमलों में, वॉशरूम में, कोई टब वगैरह में पड़ा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को भी एहतियातन खाली रखना चाहिए ताकि इस मच्छर के ग्रो करने को बचाया जा सके। इसके अलावा इस मच्छर से फैलने वाली बीमारी जो डेंगू है, उसके फैलने की एक वजह किसी बंदे को डेंगू हो जाना भी होता है। अगर एक बंदे को घर में डेंगू हो चुका है और कोई भी दूसरा मच्छर घर में है, तो वो उस बंदे को काट के और घर के दूसरे अफराद को अगर काटेगा, तो ये भी एक ज़रिया है डेंगू के ट्रांसफ़र होने का। तो अगर किसी एक बंदे को घर में डेंगू का मसला हो जाता है, तो उसे चाहिए कि नेट का इस्तेमाल करे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करे, मॉस्किल का इस्तेमाल करे और बाकी घर के अफराद भी इसी तरह एहतियात करें ताकि डेंगू के मज़ीद फैलने को बचाया जा सके। अगर हम डेंगू की अलामात की बात करें तो उसमें सबसे जो आम अलामात हैं उनमें बहुत तेज़ बुखार अचानक हो जाना, बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू कर देना, सर में, कंधों में, बैक, कमर पे और टांगों के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द शदीद और कमज़ोरी हो जाना। इसके साथ साथ मुँह का कड़वा हो जाना, उल्टी आने को दिल करना, पेट में दर्द होना, ये सारी अलामात भी डेंगू में आती है। इसके अलावा आँखों का लाल हो जाना और आँखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द होना। तो अगर इस वबा के दौर में आपको इनमें से कुछ अलामात भी नज़र आती हैं, तो ज़रूरी है कि डेंगू का जो बेसिक टेस्ट है उनकी तरफ रुजू किया जाए और इसको जल्द से जल्द डायग्नोस करके, तशख़ीस करके इसका इलाज शुरू किया जाए। क्योंकि इस बीमारी का इलाज जितना हम लेट करेंगे, उतना इसके रिकवर करने के चांसेस कम और देर में होते जाते हैं, उतनी ज़्यादा देर लगती है। तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो सबसे आम टेस्ट जो हम सबसे पहले करवाते हैं वो सीबीसी। सीबीसी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्लियर आ भी जाता है आपका, जिसमें हम 2-3 चीज़ें देखते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स आ जाते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी वाइट सेल्स आ जाते हैं और हेमाटोक्रिट आ जाता है। अगर ये सेल्स आपके नॉर्मल भी आ रहे हैं और कम नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेंगू नहीं हुआ। अगर आपको अलामात सारी आ रही हैं, तो इसका मतलब आपको 2 से 3 दिन बाद दोबारा सीबीसी रिपीट करवाना चाहिए, क्योंकि पहले 3 से 4 दिन में अगर डेंगू किसी को होता है तो सेल उसके ड्रॉप नहीं होते, कम नहीं होते। और अगर किसी को अलामतें आ रही हैं और सीबीसी नॉर्मल आ रही है, तो उसको चाहिए कि 2 से 3 दिन बाद रिपीट करवाए। और अगर उसको सीबीसी फिर भी नॉर्मल आ रहा है, तो डेंगू के और टेस्ट भी होते हैं जिसे हम NS1 के नाम से जानते हैं, जो कि एक पेशेंट को जब डेंगू होता है तो उसके पहले 4 से 5 दिन तक सिर्फ पॉजिटिव आता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका सीबीसी भी क्लियर आ रहा है, अब NS1 जो टेस्ट है वो भी क्लियर आ रहा है और आपको 5 से 6 दिन हो चुके हैं डेंगू की अलामात ज़ाहिर होते हैं, तो आप तीसरे टेस्ट की तरफ मूव करें जिसे IgM और IgG के नाम से जाना जाता है। और वो टेस्ट अमूमन पॉजिटिव आता है सेकंड वीक में। तो इन सारे टेस्टों करवाने का मकसद ये है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द डायग्नोज किया जाए और उसका इलाज किया जाए। अब बात, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। इसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अलामती ट्रीटमेंट है। कहने इसका मतलब कि मरीज़ की सेहत पे डिपेंड करता है, उसको हम सिम्प्टोमेटिक उसकी अलामतों के लिहाज से जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी रिकवर करता है। अगर हम ट्रीटमेंट
ٹائم سے سٹارٹ کر دیں تو مریض کے ریکور ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جتنا لیٹ کرتے ہیں، جتنا گھروں میں رکھتے ہیں مریضوں کو. اور زیادہ تر جو ڈیتھ دیکھی گئی ہے ڈینگی کے مریضوں میں اسی وجہ دیکھی گئی ہے کہ لوگ ڈیلے کرتے ہیں کہ ابھی 1 دن ہوا ہے بخار کو، 2 دن ہوئے ہیں بخار کو، ابھی ٹیسٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جب پیشنٹ کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کو ہاسپٹل آگے جب ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو اس کے سیل بہت ہی کم، کچھ لوگوں میں 10، کچھ میں 15، اتنے سیل ہم نے دیکھے ہیں جو کہ کم سے کم بھی 150 کے قریب پلیٹلیٹس ہونے چاہیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جلد سے جلد ڈائگنوز کیا جائے. اور جب ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جائے تو لیکوڈ چیزوں کا استعمال کرنا مناسب ہے، کیونکہ آنتوں میں اور معدے میں سوزش ہو جاتی ہے. جب ڈینگی ہوتا ہے تو کوئی بھی خوراک صحیح طرح ہضم نہیں ہوتی، چاہے وہ سیمی سولڈ ہو یا سالڈ ہو. تو صرف لیکوڈ کا، چاہے جس میں جوسز ہیں، جس میں شیک ہے، چاہے یخنی کی فارم میں، لیکوڈ کا استعمال کیا جائے. اور ساتھ ساتھ آرام کرنا بھی بہت ضروری ہے. ان دو چیزوں سے ہی آپ کی صحت بہتر ہوگی. ایک دفعہ یہ بندے کو بہت کمزور کر دیتا ہے، جتنا مرضی بندہ اسٹرانگ ہو، ایک دفعہ اس نے اس فیز سے گزرنا ہی گزرنا ہے کہ اس سے ہلا نہیں جاتا. اتنی ویکنیس، اتنی کمزوری ہوتی ہے. لیکن آپ کو اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیلی ڈاکٹر سے رجوع کرتے رہیں، ڈیلی CBC کرواتے رہیں. اگر آپ کو پلیٹلیٹس کی ضرورت ہے وہ ٹرانسفیوز کیا جائے، وہ لگائیں جائے. اگر آپ کسی فلوئڈ کی، کسی ڈرپ کی ضرورت ہے تو وہ لگائی جائے. ان چیزوں کو اگر ٹائم پہ کیا جائے گا تو ڈینگی کنٹرول کرنے پہ بھی ٹائم پہ مدد ملے گی. جتنا لیٹ کریں گے اتنا ڈینگی کو کنٹرول کرنے میں مشکل ہوگی اور ناممکن بھی ہو سکتا ہے. ڈینگی کا بھی آج تک کوئی علاج نہیں آیا، لیکن کچھ ویکسینیشنز تیار کی جا رہی ہیں، ٹرائل دیے جا رہے ہیں. ہوپ سو ان فیوچر جلد ہی اس کی ویکسین بھی تیار ہو جائے گی اور اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا. کچھ میڈیکیشنز بالکل ہمیں نہیں لینی چاہیے، جس میں ایسپرین آ جاتی ہے، جس میں بروفین آ جاتی ہے، جس میں NSAID آ جاتے ہیں. NSAID میں ہم نیپروکسین آ جاتی ہے، نیمز آ جاتی ہے. تو سب سے سیف جو میڈیکیشن ہے ڈینگی کے اندر وہ پیراڈول ہے. اگر آپ کو پیراڈول کے نام سے مل رہی ہے تو بیسٹ ہے، اگر نہیں مل رہی تو دوسرے نام آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. پیراسیٹامول، فبرول، پروویس اینڈ کیلپول، اور کسی نام سے جو مفید ہو اور اچھی کمپنی کا ہو، اب ان ناموں سے بھی میڈیسن لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ڈینگی کے ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں. پہلے یہ بخار کرتا ہے، پھر کمزوری کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ صحت دوبارہ واپس آتی ہے. تو ہر بندہ جو ڈینگی سے سفر ہو اس کو مائنڈ میں بٹھانا چاہیے کہ اس کو ایک دفعہ کمزوری بہت زیادہ آئے گی اور آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوگی. 1-2 دنوں میں صحیح ہونے والی بیماری نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ریگولر چیک اپ کرواتے رہیں. اگر ڈرپ کی ضرورت ہے ڈرپ لگواتے رہیں ڈاکٹر سے پوچھ کے. اوور فلوڈ میں نہیں کرنا، زیادہ ڈرپیں بھی نہیں لگوانی بہت زیادہ، وہ بھی نقصان دہ ہو جاتی ہیں. ایک پراپر کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر کے رجوع کر کے ہی ڈرپ لگوائیں، کیونکہ ڈرپ لگوانا کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے ڈینگی کے اندر. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد اپنی میڈیکیشن کریں جو آپ ہاسپٹل میں کریں گے. اور گھر میں جتنا آرام کر سکتے ہیں آرام کریں. بہت زیادہ درد ہو رہی ہے تو پیراڈول کے علاوہ میڈیسن اوائڈ کریں. ہاں، کئی دفعہ انفیکشن ہو جاتا ہے ڈینگی کے ساتھ، اس کے لیے کہ ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹک کو لکھ دیتا ہے یا معدے کے لیے کوئی کیپسول لکھ دیتا ہے تو وہ آپ ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اپنی علامات پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے. ادروائز بخار اور درد کے لیے پیراڈول از دا سیفسٹ میڈیکیشن، اس پہ ڈیپینڈ کریں. اور اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن آپ کے مائنڈ پہ ہو تو بلا جھجک آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو آنسر یور کویسچن. اللہ آپ سب کو صحت یاب رکھے. آمین.